आजकल जिससे पूछो तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है, पैसा। तुम्हें जिंदगी में चाहिए क्या, पैसा। व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, पैसा। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, पैसा। अच्छी बात है पैसे के लिए ऑब्सेसिव होना, क्योंकि पैसा नहीं होता और आदमियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि अगर आदमी की जेब में पैसा नहीं है और अगर औरत के पास गुण नहीं है तो मेरे ख्याल से औरत भी बेकार हो जाती है और आदमी भी बेकार हो जाता है। बैलेंस है, लेकिन आज भी मैं मानती हूँ money can is the necessity of life. Money is very important, but money is not everything. पैसे के साथ साथ आपकी अपनी ग्रोथ, आपकी सेल्फ डिस्कवरी, हाउ टू टर्न योर वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ, हाउ टू टर्न योर चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज, हाउ टू ब्रेक your old patterns and renew your and make your new patterns. अब हम उस टाइम पर आ गए हैं कि जहाँ पर अब now we are standing in a new beginning. Now we have to embrace new opportunities. Now we have to allow new people in our life. Now we have to create opportunities. Now we have to look आउट फॉर दी अपॉर्चुनिटीज. लोगों से कनेक्ट करने का टाइम आ गया है, लोगों से मिलने जुलने का टाइम आ गया है, आगे बढ़ने का टाइम आ गया है. अब जो पीछे रह गया सो रह गया. अब वो आगे किसी मोड़ पर घूमकर हमें मिल जाए तो वो अलग बात है, वो अपनी किस्मत अपना नसीब अपने साथ लेकर. लेकिन अब जो हमारे हाथ से छूट गया, जो हमारी दूर तक दस्तरस में ना रहा, जिससे हम नाउमीद हो के दिल हार हार के आगे बढ़ गए हैं, इन हालात तक पहुंच गए और उन हालात से भी निकलकर अब हम दोबारा अपना हौसला गैदर कर रहे हैं, दोबारा नए ख्वाब सजा रहे हैं, दोबारा से नई ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तैयारियां कर रहे हैं. सो आई थिंक वेलकम टू डिसम्बर, वेलकम टू न्यू लाइफ, वेलकम टू न्यू सेल्फ. तो सबसे पहली चीज़ होती है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती है, हमें दिल टूटने से रोक देती है, हमें मोहब्बत करने से रोकती है, हमें ग्रो करने से रोकती है, वो है डर. और वो डर कहीं किसी इंसान का, किसी बाहर की ज़ात का नहीं. वो सारे डर, वो सारे अंधेरे हमारी अपनी ज़ात के होते हैं. हमें डर होता है कि हाय मेरे ऊपर कोई ख़तरा आ गया तो मैं उसे कैसे मैनेज करूँगा, मैं अकेला रह गया तो मैं कैसे सरवाइव करूँगा, मेरे पास पैसे नहीं हुए तो मैं खाना कैसे खाऊँगा, मेरे पास नौकरी नहीं हुई तो घर कैसे चलेगा, मेरे पास ये नहीं हुआ तो वो कैसे, अगर ये मुझे छोड़ के चला गया तो मेरा दिल कैसे लगेगा, अगर ये ना हुआ तो ये कैसे होगा, अगर वो ना हो. तो ये जो इतने सारे डर हमने अपनी ज़ात के अंदर जमा किए होते हैं ना, यही वो डर हैं जिनको ओवरकम करने के लिए अल्लाह ताला बार बार हमें मुश्किलों में से गुजारता है, हमें बार बार पानी में से गोते लगाता है ताकि हमारा वो डर ही ख़त्म हो जाए और एक वक्त ऐसा आए कि हम अपने डर से बाहर निकल के हाथ पैर चलाना शुरू करें. फिर अगर हमें स्विमिंग आती होगी तो हम चाहे फिर समंदर की तह में भी होंगे तो हम उभर जाएंगे. तो इसी तरह जब हमें गिरने का डर ख़त्म हो जाए और उठना हमारे लिए, हमें पता हो कि यार अगर मैं गिर भी गया तो आई एम रेजिलियंट इनफ कि आई कैन पुल माई सेल्फ बैक, तो हमें वो गिरने का डर ख़त्म हो जाएगा. अगर मैं अपने साथ खुश रहना सीख गया तो मुझे ये डर ख़त्म हो जाएगा कि कोई और इंसान अगर मेरी ज़िंदगी में ना रहा तो मैं खुश कैसे होऊंगा, मैं किसी से प्यार कैसे करूँगा, कोई मुझसे प्यार. और सेल्फ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी एक डर की वजह होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार पता नहीं मैं डिजर्विंग भी हूँ कि नहीं हूँ, पता नहीं ये जॉब मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं ये इंसान मुझसे प्यार करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं ये मुझसे शादी करेगा नहीं पता नहीं मैं इतनी खूबसूरत हूँ भी कि नहीं. खुली आंखों से जब कोई सहारा नहीं मिलता तो उस वक्त आपको आंखें बंद करनी पड़ती हैं और आंखें बंद करके अपने आप से पूछना पड़ता है सब चले गए, ये नौकरी चली गई, गाड़ी चली गई, घर चला गया, इंसान चला गया, प्यार चला गया, लेकिन मैं तो अभी तक ज़िंदा हूँ और मैं तो अपने साथ मौजूद हूँ. मैं तो अपने आप को छोड़कर भी नहीं जा सकता ना, मैं तो अपने साथ ब्रेकअप भी नहीं कर सकता. आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ, एंड वेन आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ तो इस डर में जीने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो इंसान के अंदर जब उस नहज पे इंसान पहुंचता है ना कि उसके हाथ से सब कुछ ख़त्म हो जाता है, डर तब ख़त्म हो जाता है. क्योंकि जब कुछ गंवाने को रहता ही नहीं है तो डर भी नहीं रहता. फिर व्हेन यू हैव समथिंग टू लूज तब तक ही वो डर रहता है. मोहब्बत में खौफ क्यों रहता है, क्योंकि मोहब्बत में खो जाने का डर सबसे ऊपर होता है. मोहब्बत के बाद सबसे पहली जो चीज़ मोहब्बत को दुख देती है वो डर ही है, किसी के खो जाने का, जुदाई का डर, इसका डर, उसका डर. तो फियर ऑफ अननोन को मैनेज करने के लिए आपको कोई नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपना आप चाहिए. आंखें बंद करें, खुद से बात करें, अपने डर का सामना करें और उसके बाद अल्लाह की ज़ात पर एक होता है लीप ऑफ फेथ.
جب آپ کے آگے آپ کو پتا ہو کہ اتنی لمبی خندق ہے، پتہ نہیں میں اس میں سے گزروں گا کہ نہیں گزروں گا، میں کود جاؤں تو میں کود کے کہاں جاؤں گا، تو اس ایک ٹرم آتی ہے لیپ آف فیتھ. لیپ آف فیتھ کا مطلب ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا، آپ کو نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے، آپ کو نہیں پتا کیسے کریں گے آپ یہ سب، لیکن اس کے باوجود آپ کا حوصلہ، آپ کا کانفیڈنس اللہ کی ذات پر، اللہ سے جڑا ہوا مان، اللہ سے جڑی ہوئی امید آپ کی اتنی روشن ہوتی ہے. جیسے ہی آپ اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، ویسے ہی اللہ آپ کے دل میں ایک ایسی روشنی پیدا کرتا ہے کہ آپ کے اندر وہ ایک کانفیڈنس، ایک ہوپ آ جاتی ہے کہ نہیں یار، اب میں اس ڈر کو چھوڑ کر نا ابھی اس لمحے میں یہ سوچوں کہ اب میرے پاس اب کیا کیا آ جائے کہ جس سے میں خوش ہو جاؤں. پھر میں سب سے پہلا کام پتہ ہے کیا کرتا ہوں؟ پھر انسان سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری جو پرانی چیزیں کھوئی ہوئی ہیں نا وہ آ جائے. کچھ دن تک اس ادھیڑ بن میں رہتا ہے انسان کہ یار کاش وہ واپس آ جائے، میں کچھ ایسا کر لوں کہ وہ مجھے واپس مل جائے، میں کچھ ایسا کر لوں کہ یہ چیز واپس مل جائے، میں کچھ ایسا کر لوں. اور پھر جب آپ اس سے بھی تنگ آ جاتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آپ کے دل کو ایک نا امیدی جڑ پکڑ لیتی ہے کہ جو چلا گیا ہے وہ نہیں آئے گا واپس. رونا دھونا سب کچھ ہونے کے بعد جب آپ یہ سوچ لیتے ہو نا کہ یار اب تو میں خالی ہاتھ ہو گیا ہوں، اب تو میرے پاس کھونے کو کچھ بھی نہیں بچا ہے، اس کے بعد آپ کو ایک اندر سے ایمان کی روشنی تازہ ہوتی ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ کو ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مردے کو بھی زندہ کر دیتا ہے، اور رات میں سے روشنی نکالتا ہے، کالے پتھر کے اندر بیٹھے کالے کیڑے کو بھی رزق دے رہا ہے، تو بھلا مجھے کیسے بھولے گا وہ؟ اگر میں امپورٹنٹ ہوں، مجھے کریٹ کیا گیا ہے، if I am important تو then and if I am alive, surviving, breathing تو it means there is something ahead for me. ادروائز اگر میرا رسک ہی نہ ہوتا اس دنیا میں تو میں تو ابھی تک ختم ہو چکا ہوتا. اگر میرے لیے خدا نے خوشی ہی نہ رکھی ہوتی اس دنیا میں، اگر میرے لیے کوئی امید ہی نہ رکھی ہوتی تو میں تو ابھی تک مر چکا ہوتا. اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک قدم لے کر جب آپ آگے ڈر کے ساتھ، ڈر وہ چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ ونس فار آل آپ ختم کر سکتے ہیں. ڈر کبھی بھی آپ کی ذات سے مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا. ڈر ہمیشہ رہے گا. محبت کے ساتھ جدائی کا ڈر ہمیشہ رہے گا، پھول کے ساتھ کانٹا ہمیشہ رہے گا، خوبصورتی کے ساتھ خطرہ ہمیشہ رہے گا، حسن کے ساتھ موت ہمیشہ رہے گی، جوانی کے ساتھ تباہی ہمیشہ رہے گی. لیکن وہ کیا ہے کہ جب آپ ڈر کو اوور کم کر لیتے ہیں نا، ڈر کو ختم کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن ڈر کے ساتھ اس کو مینج کر کے چلنا اور اس کے اوپر اپنا کانفیڈنس اور اپنا فیتھ حاوی کر کے چلنا. نیگیٹیوٹی آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں، نیگیٹیوٹی کے اوپر پازیٹیوٹی حاوی کر کے آگے چلنا، بات تو یہاں ہے. بالکل جناب، اسی کے ساتھ آپ کا میرا ساتھ یہیں پر ہوا چاہتا ہے ختم. رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، کیونکہ پھر ہوگی آپ سے کل ملاقات. and tomorrow is gonna be the tarot night, so get prepared yourself to ask questions from my tarot cards. So I'm leaving you with some really nice melodies, so you don't go anywhere and stay tuned with Mera FM. This is Mera FM 107.4.